मिल्लत इस्लामिया के 57 ममालिक के हुक्मरानों के बयानात, तज्जिया निगारों, दानिश्वरों, सियासतदानों, यहाँ तक कि इस उम्मत के उलमा तक की गुफ्तगू सुने या तहरीर पर गौर करें जो इन दिनों फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइली जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के जवाब में लिखी जा रही है, तो आपको इन सब में एक नुक्ता मुश्तरक मिलेगा। हम आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। हुक्मरान बयान जारी करते हैं और अवाम चौराहों, सड़कों, प्रेस क्लबों और आलमी दफातर के सामने प्ले कार्ड उठाए, नारे लगाते और मोमबत्तियां जलाते नजर आएंगे। ये सब इस बात पर किस कदर मुतमईन है कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, हमने अपना हिस्सा डाल दिया है। अब हम दिन भर शॉपिंग करें, ऐशो इशरत में गुम रहें और फिर रात को मजे की नींद सो जाएं। ये आलमी ज़मीर है क्या चीज़? क्या 11 सितंबर के बाद हर बड़े छोटे बूढ़े जवान ने इसका बेज़मीर चेहरा नहीं देखा? क्या इसी आलमी ज़मीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में इकट्ठे होकर 48 से ज़्यादा ममालिक को ये इख्तियार नहीं दिया था कि तुम एक ऐसे मुल्क अफगानिस्तान पर टूट पड़ो जो वसाइल के एतबार से दुनिया भर में सबसे कमज़ोर है? इसके पास तो रसद व वसाइल की ज़राए हैं और ना ही आला टेक्नोलॉजी, मगर इस मुल्क के नहत्तेपन के बावजूद पहाड़ों, जंगलों और बेआबानों में आबाद अफगान कौम के चरवाहों और किसानों को इंसानियत का सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया गया। और यूं दुनिया के ये 48 गुंडे इस मुल्क पर चढ़ दौड़े। इस बेज़मीर आलमी ज़मीर के नुमाइंदे के तौर पर जब पाकिस्तानी वफद मुसालिहत कारी के लिए मुल्ला मोहम्मद उमर के पास गया तो उन्होंने और बहुत सी बातों के अलावा एक बात ऐसी की थी जो इसके बाद हूबहू सच साबित हुई। उन्होंने कहा था, देखो एक दिन तुम सब इस आलमी जुल्म का शिकार बनोगे। हमारी बारी तुमसे पहले आ गई है, मगर कल तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। तुम अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान बनकर हमें मिट्टी में मिल जाने से डराने आए हो। हमें खाक होने का डर नहीं, क्योंकि हम मिट्टी के घर में रहते हैं, मिट्टी पर बैठकर खाना खाते हैं और हमारा इस बात पर मुकम्मल ईमान है कि एक दिन हमने मिट्टी में चले जाना है। लेकिन याद रखो, इन 57 इस्लामी ममालिक के शहरियों का क्या होगा जिन्होंने अपने लिए आसमान से छोटी इमारतें तमीर कर रखी हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए आसाइश और ताइश का सामान जमा कर रखा है। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुत्तहिद हो जाओ, बारियां मत लगाओ। लेकिन पूरी उम्मत के हुक्मरानों ने इस मर्द मुजाहिद की बजाय बेज़मीर आलमी ज़मीर का साथ दिया। तकरीबन हर पड़ोसी इस्लामी मुल्क ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान से अमरीकी त्यारे 57,000 दफ़ा उड़े और उन्होंने ऐसे ही अफगान मुसलमानों के जिस्मों के पड़खच्चे उड़ाए, जिस तरह आज गजा में इसराइल कर रहा है। ईरान ने न सिर्फ बदतरीन खामोशी दिखाई, बल्कि इसके पासदारान के सरबराह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमरीकी हमला के दौरान हमारे जवान शुमाली इत्तेहाद के साथ शाना बशाना ना लड़ रहे होते तो यह फतह मुमकिन ही ना थी। ताजिकिस्तान ने काबुल की तरफ पेशकदमी के लिए कलाब का रास्ता दिया। यूं बेज़मीर आलमी ज़मीर मुसलमान उम्मा की बेहिस हुक्मरानों से मुतमईन हो गया। यूं दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़े खतरे अफगानिस्तान पर नाजायज कब्जा कर लिया गया। मगर क्या इसके बाद किसी और की बारी नहीं आई? शायद हम भूल गए। इसके बाद इराक था। इसके लिए तो किसी ने न्यूयॉर्क में मौजूद आलमी ज़मीर की इजामत अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत महसूस न की। अमरीका और इसके इत्तेहादी अपने फौजी कुव्वत और मीडिया के प्रोपेगेंडे के जोर पर इराक में दाखिल हो गए। कौन सा मुसलमान पड़ोसी था जिसने इस जुल्म में एहतजाज किया हो? एहतजाज हुआ भी तो सिर्फ मगरिब के शहरों में। मुसलमान मुल्कों ने इस बेज़मीर आलमी ज़मीर के सामने न सिर्फ सर झुकाया बल्कि सजदा है ताज़ीमी किया। शाम, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और ईरान सब के सब कई साल इराक के नहत्ते और मजलूम इंसानों के कत्लेआम का खामोश तमाशा देखते रहे। मामला यहाँ तक रहता तो बात समझ में आती थी कि इनका ज़मीर इस बेज़मीर आलमी ज़मीर ने खरीद लिया है। लेकिन फिर इन दोनों मुल्कों में जब इन आलमी गुंडों ने अपनी मर्जी के आइन तहरीर किए, अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाए और अपनी कासा लीस हुकूमतें तक कायम की, तो इन तमाम ममालिक ने इन दोनों हुकूमतों को न सिर्फ जायज़ तस्लीम किया बल्कि इनके हर जुल्म पर बदतरीन खामोशी इख्तियार की। अमरीकी सरपरस्ती में कायम अफगानिस्तान और इराक की ये हुकूमतें शहरों के शहर उजाड़ती रहीं, लोगों को दहशतगर्द, अलकायदा का साथी और बागी कहकर कत्ल करती रहीं। और इन दोनों मुल्कों के हुक्मरानों का तमाम पड़ोसी मुसलमान ममालिक अपने ऐवानों में इस्तकबाल करते रहे। वो जिनके हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगीन थे, वो रियाज, तेहरान, इस्लामाबाद और दमिश्क जैसे शहरों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करते और मुश्तरका इलामिया जारी करते रहे। हर मुल्क के बिकाऊ मीडिया ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबी करार दिया। जॉन पल्जर की वो मशहूर डॉक्यूमेंट्री वार यू हैव नॉट सीन, जंग जो आपने देखी नहीं, ऐसे तमाम चेहरों को बेनकाब करती है जो इस आलमी ज़मीर और आलमी प्रोपेगेंडे के सामने सरबसजूद हो गए थे। मुसलमानों ने अपनी बेहिसी से इस बेज़मीर आलमी ज़मीर को अपने बारे में एक पत्ते की बात बता दी थी कि हम बेहिस हैं, बेज़मीर हैं और तुम जिस इस्लामी मुल्क के शहरियों को भी दहशतगर्द और इंसानियत के लिए खतरा तस्वर करके
ان کے گھر بار خاندان اور آبادی سب کو تباہ کرو گے، ہم بالکل خاموش رہیں گے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو آج اسرائیل کی حکومت اور اس کے حواری بول رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے سرکاری سطح پر بیان دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا 75 سالہ رویہ ہے۔ ہم ریلیاں نکالتے ہیں، پلے کارڈ اٹھاتے ہیں، یوم القدس مناتے ہیں، اور دنیا بھر کے فرقے کے علماء اس ظلم پر بے ضمیر عالمی ضمیر سے فیصلے کی بھیک مانگنے سڑکوں پر نکلتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لائے جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اپنا معاملہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کھل کر انکار کریں۔ تجزیہ نگار، دانشور، سیاستدان، یہاں تک کہ وہ علماء کرام جنہوں نے اس آیت کو بار بار پڑھا ہوگا اور اللہ کے اس حکم کو لوگوں کو سنایا بھی ہوگا، وہ سب بھی اپنا معاملہ اور اپنا فیصلہ طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں، اور کس قدر بھولے ہیں کہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ کیا یہ سب نہیں جانتے کہ یہ دور فتن ہے؟ کیا ان سب نے احادیث کی کتب میں فتن کے ابواب اور ان میں درج احادیث نہیں دیکھیں؟ لیکن کس قدر بدقسمتی ہے کہ افغانستان کے بعد اس امت کے حکمران اور ان کے مسلکی علماء عراق اور شام میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تلواریں نکالتے رہے، جیش تیار کرتے رہے۔ کوئی ایک حکومت کو بچانے کے لیے فتویٰ دیتا تھا تو کوئی دوسرا اس کو گرانے کے لیے لوگ بھیجتا۔ کسی کو اینٹوں اور سنگ مرمر کے مزارات کے تحفظ کے لیے جان دینا جہاد لگتا تھا تو کسی دوسرے کو ان مزارات کو گرا کر اپنا پرچم بلند کرنے میں توحید نظر آتی تھی۔ ان 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں تو دور کی بات، ان کے علماء میں بھی یکسوئی نہ پہلے تھی اور نہ آج ہے کہ وہ یہ اعلان کریں کہ نہتے فلسطینیوں کے ساتھ مل کر لڑنا فرض عین اور جہاد ہے۔ اس امت کے ممالک کی 50 لاکھ سے زیادہ افواج ہیں جو کیل کانٹے سے لیس ہیں اور اپنے بغل میں ایٹم بم بھی رکھتی ہیں۔ یہ ساری طاقتیں، قوت انہیں صرف اور صرف اللہ نے عطا کی ہے، اور میرا اللہ روز قیامت ان سے ان ہتھیاروں اور افواج کی قوت کا حساب ضرور لے گا۔ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس امت کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات کے لیے اپنی اس طاقت کو کیوں استعمال نہیں کیا جو جتنے بڑے منصب پر ہوگا روز حشر اس کی اتنی ہی بڑی جواب دہی ہوگی۔ سب جانب خاموش ہے، سکوت ہے، حکمرانوں کے بیانات ہیں، پلے کارڈز ہیں، بینرز ہیں، تبصرے ہیں۔ شاید یہی وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ یہ جہاد کا دور نہیں ہے۔ لہٰذا جس کسی کو ایسا دور ملے تو وہ جان لے کہ یہی جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، کیا کوئی مسلمان جہاد کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ کیا 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے جو تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونے کی دعوت دے کہ آؤ ہم فیصلے طاغوت یعنی اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے نہیں بلکہ خود کریں، خود اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں؟ ہم سب نے عالمی قوتوں سے مل کر 11 ستمبر کے بعد لفظ جہاد کو دہشت گردی کا بدل بنا کر بدنام کیا، لیکن میرے اللہ نے پوری دنیا کی قوت اور ٹیکنالوجی کو افغانستان کے پہاڑوں میں ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ آج اس ایک لفظ جہاد کو منہ سے نکالنے پر ہمیں جس قدر شرمندگی ہوتی ہے، جان لیں اس سے کئی گنا زیادہ شرمندگی ہمیں روز قیامت ہوگی۔ ہم سے ان مظلوموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔